लेकिन जब औरत मुतल्का हो जाती है या बेवा हो जाती है या खुला याफ्ता हो जाती है, हर सूरत में वो अकेली हो जाती हैं। और सबसे पहले उन्हें अपना मुकाबला अपने फैमिली का करना पड़ता है, उनके घर वालों से करना पड़ जाता है। अगर बेटे हैं, भाई हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि वो दूसरी शादी करें। और जबकि हमारा दीन कहता है जैसे इद्दत ख़त्म हो फ़ौरन शादी की जाए। हमारा दीन इतना खूबसूरत है, हमारे दीन में इतनी कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, लेकिन मुआशरा हमारा इस कदर बैकवर्ड सोच रखता है, नहीं करने देता ना। इन इन लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से औरतें गुनाह करती हैं, औरतें गलत रास्ते पे चल पड़ती हैं। बहुत कम होती हैं जो ख़ुद को जिनका मान सलामत रहता है, लेकिन अक्सरियत जो है वो गलत रास्ते पे ज़्यादा मुतल्का और बेवा औरतें गलत रास्ते पे चलती हैं। वैसे भी अकेली रह जाती हैं, ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल होती है, साथी के बगैर ज़िंदगी वो मुश्किल है। लेकिन सोचना ये है कि इस बुराई से कैसे निकल सकें, इंसान को निकलना चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये वक़्त किसी पे भी आ जाता है। मर्द जब भी अलहदा होता है, अकेला होता है या उसकी बीवी फ़ौत हो जाती है, अलहद की हो जाती है, मर्द कर लेता है। मर्द को कोई कुछ भी नहीं कहता है, जबकि औरत करना चाहे तो माशरे की बहुत बड़ी-बड़ी दीवारें आगे आ जाती हैं, नहीं करने देते। हकीकत है, बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, बहुत ज़ुल्म हो रहा है, औरतों पे बहुत ज़ुल्म हो रहा है। और इस ज़ुल्म पे जो जिनकी वजह से हो रहा है वो उनके अपने हैं, उनके बेटे हैं या उनके भाई हैं, वो नहीं करने देते। और वो जितने भी गुनाह करती हैं, यकीन करें छुप के करती हैं, छुप के बुराइयां करती हैं। इससे फिर उनके उनके गुनाह में उनके भाइयों का हाथ होता है। अगर वो चाहें तो उनका घर बसा सकते हैं। मेरा उन भाइयों और बेटों से ये रिक्वेस्ट है कि ये अपने प्यारों पे मत जुल्म करें, उनको लेके चलें, उनके दुख और तकलीफ़ को समझें। ये जब अल्लाह ने हक़ दिए हैं तो हम हक़ खो छीनने वाले कौन होते हैं? इस चीज़ को समझने की कोशिश। ये ज़ुल्म आप अपनों पे नहीं कर सकते, ये ज़ुल्म नहीं करें। ऐसे करेंगे तो आप खुदा के गुनहगार होंगे। आपको रोज़े क़यामत वाले दिन यही बहनें, यही माएँ आपका गिरेबान पकड़ेंगी और आपसे पूछेंगी कि क्यों नहीं हमें करने दिया, क्यों आप लोगों की वजह से हम पे ज़िंदगी और तंग हो गई, हमने खुशियाँ ज़िंदगी की छोड़ दी, हम खुशियाँ नहीं ले सके, हम माशरे के साथ चल नहीं सके, अधूरे और अकेले और परेशान होकर ज़िंदगी गुजारी। इन लोगों का हिसाब देना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती, अल्लाह कहता है, अल्लाह का रसूल कहता है कि ऐसे मत करो। जैसे ही इद्दत ख़त्म हो जाए शादियां करनी चाहिए औरतों को, और बेवा और मुतल्का को लाजमी करनी चाहिए। उनके बच्चे होते हैं और उन्हें सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों ज़रूरतें होती हैं। हर बच्चे की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है। ज़रूरतें कौन पूरा करता है? एक भाई और बेटे ज़रूरतें भी पूरी नहीं करते और घर भी नहीं बसाने देते और बच्चों को पढ़ाने भी नहीं देते। यानी कि एक फैमिली की कोई औरत हो गई है बेवा या मुतल्का हो गई है, उन्होंने ख़र्चा भी नहीं देना भाइयों ने ना बेटों ने, और उन्हें उनके जो बच्चे मासूम होते हैं उनकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी करनी, उन्हें स्कूल में के लिए भी ख़र्चे नहीं देने। उनकी ज़िम्मेदारियाँ कोई भी नहीं उठाता। ज़िम्मेदारियाँ कोई नहीं, अगर आप उठा नहीं सकते कि दूसरों की, अपनों की, दूसरों की नहीं, अपनों की अगर ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते तो आप उन्हें दुख क्यों देते हैं? आप उन्हें दुख भी ना दें, उनकी खुशियाँ भी नहीं छीनें। एक खुशियाँ छीनते, दूसरा उन्हें गुनाहों की तरफ डाल देते, गुनाह वाली ज़िंदगी में उन्हें डाल देते। माशरे में बहुत सारी यही बुराइयां आम हो रही हैं और ये बहुत बड़ा दुख की बात है, बहुत ही बड़े दुख की बात है। आप इस बात पे सोचें, आपके घर में कोई भी ऐसी बेवा या मुतल्का या खुला याफ्ता औरत है, अकेली है बच्चों के साथ, प्लीज़ मेरी सब वीडियोस देखने वाले ये गौर से देखें, गौर से सुनें। आप जुल्म कर रहे हैं, आप किसी की खुशियाँ छीन रहे हैं, आपको क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये ज़ुल्म है, बहुत बड़ा ज़ुल्म है। आप अपनी अना के लिए, आप सिर्फ़ अपनी अना के लिए आप शादी नहीं करने देते अपनी बहन को या बेटी को, सिर्फ़ अपनी अना के लिए। अगर खुदा और खुदा के रसूल ने कोई मना नहीं किया। सबसे पहली शादी बेवा से की थी हमारे नबी ने। क्यों नमूने पेश किए कि आप लोग करो।
کہ وہ ضرورت مندوں کی، تاکہ معاشرہ برائیوں کی طرف نہ جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ کیوں بیوہ عورتوں کو کیوں نہیں ساتھی ملنا چاہیے؟ مرد کر لیتا ہے، عورت کیوں نہیں کرتی؟ عورت کبھی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے انہیں ان کی خوشیاں چھینتے ہیں اور انہیں دکھ دیتے ہیں اور انہیں گناہوں کے بھرے راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اور یقین کریں، جتنے بھی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، یہ فیملیاں ہی دیتی ہیں، باہر سے لوگ نہیں دیتے، باہر سے لوگ نہیں دیتے۔ یہ جو ہمارا ہلکا ہے باب ہوتا ہے، وہی ہمیں ٹینشنیں دیتا ہے، وہی ہمیں دکھ دیتا ہے، یہ اپنے ہی ہمیں دکھ دیتے ہیں، باہر سے لوگ نہیں۔ اور باہر والوں کا دکھ ہوتا بھی نہیں، کیوں نہیں ہوتا؟ کہ کہتے یہ تو غیر ہی تھا نا، کون سا اپنا تھا؟ اپنوں کا ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم اپنوں کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، یا بہت زیادہ جن کے ساتھ ہمیں لگاؤ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو کوئی بھی ایسے فیملی میں یا گھر میں کوئی ایسی بیوہ یا مطلقہ یا خلا یافتہ عورت ہے، پلیز آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کریں، اس کا گھر بسائیں، اس کے بچوں کو، اس کے بچے جتنی بچوں پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور اس پہ اس کی کفالت کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، یہی احساس جو ہے آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، یہی احساس آپ کی جنت کی ضمانت بنے گا، آپ کو پلسرات سے نکالے گا، اور یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، ہمارے باپ دادا پردادا مٹ گئے، ہمیں نہیں پتہ ان کا نام کیا تھا، کیسے تھے، مٹ ہم نے بھی جانا ہے۔ اگر آپ کو نام زندہ رکھنا ہے تو آپ کو احساس انسانیت کا کرنا پڑے گا، انسانیت کو لے کے چلنا پڑے گا۔ انسانیت جس کے دل میں انسانیت کے لیے احساس ہوتا ہے وہی انسان ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہی زندگی جیتے ہیں۔ باقی ہم لوگ تو بس ایسے ہی ہیں جو اپنے لیے جی کے، اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے جی کے چلے جائیں گے دنیا سے، اور جو انسانیت کے لیے جیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں انسان ہوتے ہیں، ہم تو بندے ہیں۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں ہاسپٹل بنانے کی، شوکت خانم کی طرز کا کینسر اور نشہ چھوڑنے والے مریضوں کا شیخوپورہ میں آج وکیل سے ملنا ہے۔ کل بارش ہو گئی تھی، بہت نکلا نہیں گیا، آج ان سے ملاقات ہے، بات کریں گے، رجسٹریشن کریں گے، این جی او بنائیں گے، پھر ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میری باتوں پہ ضرور غور کریں، آپ اپنے فیملی کی عورتوں پہ ظلم مت کریں، جتنے بھی بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی بیٹے دیکھ رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں نہیں کہتی، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں اپنے الفاظ کوئی بھی نہیں بولتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے دین کی بڑی سمجھ ہے، بہت ہی اللہ نے ہمیشہ حرام حلال میں فرق رکھنے کی توفیق دی ہے، اور میں نے رکھا ہے، ہمیشہ سچ بولا ہے، سچ پہ چلی ہوں، اسی لیے تکلیفیں بڑی برداشت کی ہیں۔ سچائی کے راستے میں بہت تکلیف ہے، جو بندہ سچ بولتا ہے وہ ایمان کا بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں ایمان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جو سچائی کا سامنا کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے۔ باقی معاشرہ بہت بگڑ گیا، معاشرہ بہت برائیوں کی طرف چلا گیا، آپ معاشرے کے لیے دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں، اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔